ओडिया परंपरा रे इंग्राजी नववर्ष पालन। आज पवित्र इंग्राजी नववर्ष को समस्ते नियारा ढंगरे पाळुथिबा बेले बाबा आखंडल मणि जोग एवं आध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र पक्षरु ओडिया परंपरा पिठा एवं मिठा को नहीं नूतन वर्ष 2026 को स्वागत करा जायछि। अनुष्ठानर अध्यक्ष मनोज बाबूको अध्यक्षतार मुख्य अतिथि भाव पुरी जिल्लार सुनामधन्य व्यक्ति बद्री नारायण मिश्र योगदान करी महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक पुष्पमाल्य अर्पण करी नूतन वर्ष को स्वागत करथिले। अनुष्ठान रे 125 रु ऊर्ध्व पुरुष एवं महिला ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे योग शिक्षा नेउथिबा समस्ते निज निज घरे ओडिया परंपरार पिठा एवं मिठा सहित हालुआ सोला फाळ तरकारी मटर तरकारी फूलकोबी मसला पूरी सोला भृसुंगा मसला दही रायता सहित विभिन्न सकाळ जलखिया प्रस्तुत करी इंग्राजी नववर्ष 2026 पालन करथिले। आखंडमणि योग शिक्षा केन्द्र शिक्षा आज आपणकर जो आखंडमणि योग और आध्यात्मिक केन्द्र पक्ष गोटे नियारा ढंग इंग्राजी नववर्ष पालन करा प्रति वर्ष भाई वर्ष भी कौन कहे ना आमर तो इंग्राजी भाया पालन करा एक्चुअली आमर यहाँ माने नूतन समस्ते करुँच आम करुचु किंतु आमर तो नूतन वर्षर है नुआ वर्षटा है पणा संक्रांति तो समस्ते जेहेतु इंग्राजी हिसाब से करुँच आम गोटे करुचु ये प्रोग्राम टी करुचु आउ समस्ते मिलमिशिकी घर ये रोषे करके गोटे एकाठी करके आम से खुशी निजक निजे मनाऊँ यहाँ धन्यवाद। परिचय दियो हरिहर दोरा अवसरप्राप्त जड़े अधिक पुलिस अधिकारी जाओ यही योग आध्यात्मिक केन्द्र आखंडमणि केन्द्र जड़े सभ्य ये बहुत उपकृत होमें यही योग केन्द्र जोगदे आउ बाबा आखंडमणि जगन्नाथ कृपारू योग करी सुस्थ रोचु। आज जो नववर्ष पालन कराई या विषय कौन कहे नववर्ष यहाँ सब विभिन्न पर्वपर्वाणी सेवा परोपकार सेवा चली या मध्य आमर पर्व पालन यहाँ अन्यतम ये समस्ते ओडिया पारंपरिक खाद्य ठारू जेते जहाँ संभव निजे समस्त करके आनी यथेष्ट परिमाण रे ये रखिंट समस्ते पारंपरिक खाद्य ग्रहण करेंगे मिसबे हल उल्लास जीवे ये आमर जोगर जे मनोज कुमार नायकर त्याग निस्वार्थपर सेवा एवं समस्त परिवार एक परिवार है कि वार्ता दौरान सेटा सबुठ आमर ग्रहणीय एवं आनंदर दिन प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करी समस्त अमृत दृष्टि देखुं समस्त मंगल विधान जय जय। परिचय आज्ञा बद्री मिश्र सामाजिक कर्मी। आज्ञा आज जो आखंडमणि योग और आध्यात्मिक केन्द्र पक्ष जो नूतन वर्ष पालन करा इंग्राजी नववर्ष तो एक ओडिया संस्कृति नहीं पालन करा जो खाद्य परंपरा उपरे बिना मद बिना मांस बिना भोजी भात गोटे घर समस्ते आनी 50 रु ऊर्ध्व आइटम आनी कौन कहे आध्यात्मिक योग केन्द्र यहाँ कम कथा नुहे जो नुआ प्रयास कर जो भाव से प्रयास कर जो परिवार जो मैंने से जोग होती से निज घर पारंपरिक खाद्य आनी नुआ वर्षर बासना एठी ना तेणु गुरु मनसा जहाँ उद्यम जहाँ नेतृत्व में बाबा आखंडमणि योग एवं आध्यात्मिक केन्द्र चली नमस्कार करुच्ची लोकों भितर चेतना आनी जे आम नुआ वर्ष 25 गला 26 से नुआ वर्ष बोली इंग्राजी नववर्ष कहूचे किंतु आम ओडिया घर परंपरा को रखा योग करुवा सुस्थ रोचा मुझे समस्त निवेदन करुँच अनुष्ठान सहित जोग हूँ मनोज सार को ईश्वर बोली भावतु एवं आगे जातु सुस्थ रह। धन्यवाद। परिचय आज्ञा हरिओम हैप्पी न्यू ईयर नूतन वर्ष अभिनंदन समस्त को मो सबिता प्रहराज आखंडमणि योग आध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र सदस्य। आज जो नूतन वर्ष पालन कर इंग्राजी नववर्ष ओडिया परंपरा अनुसार आप पालन कर पिठापणा आणिक कौन कहे यहाँ आमर योग सेन्टर में गोटे नियारा ढंग से सब वर्ष नुआ वर्ष पालन कराए से कौन केमती कि ना आम ओडिया आमर खाद्यपेय हूँ प्रधान जिनस तेणु मिठा पिठा खीरी जेकोसी प्रकार सब प्योर भेज जिनस आम निजे हाथ में प्रस्तुत करी आम जो 50-60 जन मेम्बर उपस्थित हुए सब दिन तो से आम
आज जो बर्तमान ये जो कार्यक्रम चलती 50 ऊर्ध्व आइटम आसी पिठा पणाठू आरम्भ कर माने हालुआ पर्यंत तो एत सुंदर भाव जो कार्यक्रम श्रेय क्या देवे ଏଇଟା ତ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଯିବ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିବ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ କରୁ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ କେହି 70-75 ମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟ 85+ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାଙ୍କ ତଳକୁ 60 55 45 ରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଯୋଗ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଏ ଫିର୍ ବି ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ କିଛି ତିଆରି କରିକିରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଣନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। धन्यवाद। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯୋଗ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ତ 13 ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଖାଦ୍ୟ ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ କପଡ଼ା ଇଂରାଜୀ ଚାଲିଚଳନ ଇଂରାଜୀରେ ଘର ଦ୍ୱାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଆମର ସମଗ୍ର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ହେଇଗଲାଣି ଇଂରାଜୀ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜିକରି ଆସିକି ଆମେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ନା ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୁହଁ କୌଣସି ମାଂସ ନୁହଁ କୌଣସି ମଦ ନୁହଁ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୁହେଁ ଆମ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଏକାଠି ବସିବା ଏବଂ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବା ନିଜ ନବବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାତ୍विକତା ରହୁ ତା ଭିତରେ ପିଆଜ ନାହିଁ ରସୁଣ ନାହିଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ କେବଳ ଅଦାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଖୋଜିଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମାଆ ମାନେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେସବୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ବସିକି ଏକାଠି ସେବନ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା କହିବୁ ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମଦ ନୁହେଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ନିଶାଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ନିଶା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ସାତ୍विକତା ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ରହିବା ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରିବା ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବା ସ୍ତବ ପଢ଼ିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଜି ଏହି ନବବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।